Pagmatnya tini pag bidirok salah jakan. Ini oro Chorilam political district by Kobokjak Chorilam block committee ni Biching Kalayomo Chorilam assembly constituency ni Erma community hall. Koro chung discussion ka ekta point agenda abong ka the forthcoming general election to TTADC village committee election. The village committee election ngai abon bagi tini draft electoral rule publishing ka returning officer ka concerned area ni returning officer ka video the video ni marfot tini electoral rule publish kleka the draft aboni claim and objection mo tirin simi ngai 26 September jora এরপরে ইনকে 38 মানে 30 তারিখও ফাইনাল ইলেক্ট্রাল রুল পাবলিশ নাই ভিলেজ কমিটি ইলেকশন নো বেস্ট লাগে কামন বগে তিনি খুব ইম্পর্টেন্ট অরনি যত যে চরিলাম পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট নিবিসিং যে অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি দङ আবরনি কমিটি রনা তৈনে চিঙর ডিসকাস খাইয়া যে যাতে করে ইলেকশন পিস এন্ড ফেয়ার খাই जों খাইলেন বাগিনে পাবলিক নি থানি जों থানি বাগিনে যে ক্লেমস এন্ড অবজেকশন সাবনি বুট কাজে গা তং কাবর নাইনি আর আরো কোনো ডিসক্রিপেন্সি বা এলোমালিস তং আরো কোনো বেজাল্ট আতিরক জিনিস তহাকে जों আবনো ইলেকশন বিভাগ নো হেল্প খাইনে কোঅপারেশন খাইনে অবরন্তি जों इन डिटेल्स डिस्कास खालायका बुसखांनि विलेज कमिटी इलेक्शन अतैनो Sab rok फाइमान rok मानसा कासिनि बिसरम चरिलाम पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट ब्रह्मनां बिचिं देबबर्मा जुनल सब जुनल चेयरमैन सुरन देबबर्मा ब्लॉक प्रेसिडेंट और संजीव देबबर्मा ताई तेकासो दङ राजेंद्र नवातिया ताई कुबुन ब्लॉक प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट नि लीडर्स ऑल रैंक एंड फाइल ऑलमोस्ट तिनि और प्रोग्राम एटेंड खायका बर जतनो दाबो प्रिपेयरनेस बर रेडी दङ जे बसकां विलेज कमिटी इलेक्शन बुबुगारना कायसा गुड रिजल्ट होनाय এবং ও জায়গা 100 बिजों 100 चिनि कन्फिडेंट दङ जे जों टिप्रा मथा एडिसि विलेज कमिटी इलेक्शन रिजल्ट काम खाय हमरा O jaga meeting khalai jaka he ka prothom panna khalai jaka. Hambai kok Tripurano ai kubon ka media no chung tinoro Chorilam political district ningai kaisa koklam panda khlaika Chorilam political district na andaro chaita block no toyoi tai district ni joto member of no ringai main agenda kaisa no chini busang village committee election gaun bagi a village committee election preparation na hoy चंगा जगह जो तो ब्लेशनो संग 10% संगा जगह चिनी जता थांचानी बिसिंग तै खलायै चिनी ग्रेटर ट्रिपुरालेसनि जता तामनाय नासिं मंगो नाहारै हिमै जों सक्सेस खायन बागै तिनि कक साप्लाय जाखा Sar hangkaya buskangni rok songmari rong na harai ja tam rok na sanam. Songmari no naharai minche je tabok karam chidi o masni last digi final te buta tarika সংশোধন খাইনানি বাগৈ যত ব্লগন ভিডিও রক আরো রক বরক নোটিস রাখা দ্যাট মিন্স অক্টোবরনি বিসিং বরক যে কোনো সময় ওখানে বরক ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খাইবানো আউন বাগৈ जों প্রিপারেশন নানানি বাগৈ ও অক্টোবরনি বিসিং जों প্রিপারেশন না হই সেপ্টেম্বরনি বিসিং প্রিপারেশন না হই जों অক্টোবরনি प्रिपारेशन नि बागै जों रेडी नि बागै जों दिनै बिभागनो जे नांमानि कक शुक्रबै सालायका एवं जों बिभागनो प्रिपारेशन त नाखा ताबुक जों ताबुक प्रेक्टिकल खायनानि आवनो बागै दिनै जतनो सालाय साबलायका Bo jaga khalai jaka tini. थारमानि जों दिनै खालामन का चरिलाम पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि चरिलाम कन्स्टिट्युएन्सि नि हेरमा कामी हेरमा बाजार कम्युनिटी हल आं माने तामनाय आं माने कक अतर सामनि हाइसे आं कलम दिखिख्लाय इनकाम ख्लाय आंनि ब्रेन न थेपावै आं अलरेडि करोड़पति रां चानानि बागै ताबुक आं नां चानानि बागै आं नेटा ख्लाया आं रां चानानि बागै आंनि इमांया आंनि इमां कांकांकांकांकाय चिनि त्रिपुरा सारकनि जता कन्स्टिट्युशनल सल्युशन सक्सेस खायन बागैसे एवं आबोनि बागै आं बुबाग्रानो लगिरो आंनि ताबुक जे आं जदिसे अ लाइन अ कनसेप्ट आं फायां कांकांकाय आंनि तिनिबो एस्कट टंखामा आं 17 বছর एस्कट मानजाक 17 বছর सिकिउरिटी मानजाक कारण तानि मला दुई बार सिलाइ रंखा आं हादफानि बागै एवं सिलाइ रंमानि परे आं वानसुक चिनि आं राजनैतिक खलालिया चिनि बरंनतै एजुकेशनतै सामखायने हनै आं अलरेडि सिबिएसइ एफिलिएटेड कासा हाई स्कुल बो दङ आं आबोनतै सामखाय दङ किन्तु ताबुक मा फायका बुबाग्रानि सब गथार
bubagrani netrite kini dofar mukti mani mano এবং আ মুক্তি মাননাই আ বিশ্বাসনে আং বুবাগ্রানি লগে সামুং খাজানি ফায় আং তাবুক তাঙই দङ আবনি বাগৈ মানে তামনাই আং বিভিন্ন মানে ওয়ান সুগৈ আং আবো হাইকে খাইয়াতা হইছে আনি বিভাগ দङ কাইতনে হামারি বাই এবং আং তাবুক দফানি থানিব আং অনেক মানখা এবং মানেই দङ রেসপেক্ট হইতে শুরু খালাই বিভাগ ন আবনি বাগৈ তামনাই রেসপেক্ট নিনি তাবুক রম চিদি চানা নংনান রাং পয়সা abo ani dorkar nangya ani dorkar khangke dofamo thangjaknani a koncheboso ang samung khlai saya kho karon tamni mole proshno ke mohaichi mangnai dine Tipra Motha ratre BJP Motha neta Biching abono toi nini sajangnai tamo tong huni jini sangna nangmani jai hok nini proshno nang no khlaikya tabuk hambai nang sangmani bagai tabuk prai tamnai 4টা baji tongo tai 2 ঘন্টা pore kan sanjangnai Hiabani kamlei kangsano begote kamlei dubuja gyata haise an bago horote kaisa kamlei chumjangna ani kreita gauni bago actually abo Rwkha to tamnai abo haike horo kamlei kangsa tamnai salo kamlei kangsa chuma ani practice krai ta kaisa jotoni bago nya kaisa price ang tini saklai rekha chini choilam blog obo da district obo nano bohanyo je tamnai borong nang tribal welfare ampodo jamatia bai Jompujala area bo Biching Debbarma ni jata meeting khlaimani jodi se proman man khang kai je proman rei manai no ang 1 lakh taka rang kanai sung jeta ang tabu Tipra sani bisingo ang bo khoroksa tamnai hado phane hamjaknai asi sonni simi tini 2022 42 বছর মই তঙ্গ কোনা তুইনাং ওয়ান সুগৈ তঙ্গ উইয়াং khang kai 2500 gabangma neta মন্ত্রীর কানো রিকোয়েস্ট খাইয়া ang prai tamnai 15 বছর sagangona ang MLA bongi man khamo MD singi man khamo EM ngi man khamo ang abo haike manya ebong abo mane tamnai abo ani practice bokrei ang aboni bagai boklaya jesapon untang ang ko kotor saya ang in